अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का हिस्सा दें। अकेला आदमी नहीं भेजना, तमाम को वापस लेकर जाओ अब एंड जल्दी से ओके की रिपोर्ट भेजो। ओवर। कंट्रोल से बोलने वाले का लहजा काफ़ी सख्त और तनबीही था। रॉजर। नंबर 5 जल्दी से बोलो। मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। इनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कदमों में खुद बहुत तेज़ी आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बेस के नीचे से होकर नाला अबूर कर रहा था और इस जगह में बेस से भी नज़र नहीं आ रहा था और नाले में मौजूद दुश्मन की नज़र से भी उजल था। नाला अबूर करके मैं यूं ही झाड़ियों में घुसा। वाकी टाकी एक मरतबा फिर बोल पड़ा। नंबर 5 फॉरन कंट्रोल ओवर। इसकी आवाज़ सख्त घबराई हुई मुतवश थी। यस ओवर। कंट्रोल की बारी आवाज़ भरी। सुरेश कत्ल हो गया है। ओवर। नंबर 5 घबराहट अमीज लहजे में बोला था। हरी अप, पोजीशन ले लो, वो यहीं कहीं छुपा है। मैं बाकी पार्टियां भी भेज रहा हूँ। जवानों को कहो आड़ में रहें। ओवर। रॉजर। नंबर 5 ने कहा। कंट्रोल लालाई सेक्टर बेस। ओवर। कंट्रोल यकीनन इसी बेस के रास्ता कर रहा था जहां से मैं गुजर रहा था। बेस। फॉर कंट्रोल सेंड योर मैसेज। ओवर। क्या अपने आदमी तुम्हारी नज़र में हैं? ओवर। यस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवर। क्या इनके अलावा भी कोई हरकत नज़र आ रही है? ओवर। नो, अब तक तो नज़र नहीं आई। जैसे ही नज़र आई मैं आपको बता दूंगा। ओवर। ओवर एंड ऑल। कहकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को सफ़ेद नाला की तरफ इकट्ठा होने की हदायत जारी करने लगा। मैंने इनकी गुफ्तगू के ताम पर वाकी टाकी को बंद कर दिया क्योंकि मुसलसल चलने पर बैटरी में ख़त्म हो जाना था। गो एक इजाफी बैटरी मेरे पास मौजूद थी, मगर फिर भी अक्लमंदी का तकाजा यही था कि मैं वाकी टाकी के इस्तेमाल में किफ़ायतशारी से काम लेता। इनकी गुफ्तगू ने मेरे कदमों में बिजली बार दी थी। मैं जितना जल्दी वहाँ से गायब हो जाता बेहतर था। अगर एक बार जंगल को घेरे में ले लेते तो यकीनन मैंने चूहेदान में फंस कर रह जाना था, बल्कि मेरे साथ उस्ताद सादक ने भी मारा जाना था। किलोमीटर भर सफ़र तय करने के बाद मैं थोड़ा सा रुका। समाल पैक से नक्शा निकाल कर मैंने अपनी सिमत दुरुस्त की, फिर चल पड़ा। जल्दी ही मुझे इमदादी निशान नज़र आ गया। ये चीड़ का एक लंबा दरख्त था जिसके तने पर मैंने जाते वक्त मस्तूर निशान लगाया था। वो दरख्त नज़र आते ही मेरी रास्ते की सिमत आसान हो गई थी। इस दरख्त से 200 कदम जनूब की जानब एक छतरी नुमा दरख्त जो ज़रा सा मशरक़ की जानब झुका हुआ था निशान राय था। छतरी नुमा दरख्त के बाद चीड़ का एक टूटा हुआ दरख्त इसी सिमत में मौजूद था। आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो दरख्त निस्फ तने से कट गया था। एक निशान मिल जाने के बाद बाकी निशान मिलते चले गए। टूटे हुए तने वाले दरख्त से आगे मुझे 15-20 मिनट लगे और इसके बाद मैं ठीक इस मुकाम तक पहुंच गया था जहां मैंने उस्ताद सादक को छोड़ा था। उस्ताद सादक, मैंने हर एहतियात पर लता कर इसे आवाज़ दी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना सलाहन तो मुझे वहाँ से बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादक खुदा न खास्ता किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहाँ मेरी घात में बैठा होता। मैं यहाँ हूँ। मुझे उस्ताद सादक की आवाज़ ताज़ा हवा के झोंके की तरह महसूस हुई थी। मैंने आवाज़ की हिम्मत का तयन करते हुए इस तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ 3 दरख्त आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि ये फैले हुए घने दरख्त की सूरत इख्तियार कर गए थे। अगर वो मुझे आवाज़ ना देता तो मैं इसे ढूंढने में नाकाम रहता। चलें सर, हमें फिलफौर यहाँ से दूर जाना होगा। इन दरख्तों के नीचे जाकर मैंने नज़र उठाई, मगर इस बार भी मुझे घनी शाहों के अलावा कुछ दिखाई न दिया। फिर शाहों में हरकत हुई और उस्ताद सादक का चेहरा नज़र आया। मिशन का क्या हुआ? इसने जुटते हुए पूछा। सर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटा हूँ, मगर अब तफसीलात बताने का वक्त नहीं, हमें चलना चाहिए। ज़ीशान, मुझे लगता है कि मेरे पाँव की हड्डी क्रैक हो गई है। पाँव सूज गया है। इस पाँव के साथ चलना एक ख्वाब ही होगा।
اس کی آواز میں گہرے تعصب کی جھلک تھی۔ مگر ساتھ تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا۔ اس نے کہا، میری مانو تو نکل جاؤ، کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دشمن دونوں کی شہادت سے بہت بہتر ہوگا۔ اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو، اب تک آپ کافی دور نکل کے ہوتے۔ صحیح کہا، میں اطمینان سے بولا، ویسے مجھے امید ہے کہ ان درختوں پر دو آدمیوں کی چھپنے کی گنجائش ہے۔ بیوقوف مت بنو ذیشان، اس نے مجھے ڈانٹا۔ اگر یہ بیوقوفی ہے تو میں بیوقوف بنا۔ میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والا درخت پر چڑھنے لگا۔ جانتے بھی ہو ایک سنائپر تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی محنت کے خرچ کے بعد بھی کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ وہ زج ہو کر بولا، وہ مشن تھا اور یہ عبادت ہے۔ میں ایک مضبوط شاہ منتخب کر کے چھپنے کے لیے میں چاند بنانے لگا۔ ذیشان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ استاد جی، ایک بات کہو، آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہو نہ ہو؟ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، تفصیلات نہیں سناؤ گے استاد؟ بے درد وہ بے حسی سے بولا، اور میں اسے تفصیلات سے اپنی کارروائی کے بتانے لگا۔ اس دوران میرے ہاتھ کام سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ ترقی کلمات ادا ہوئے۔ شاباش، آپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کی توقع ایک منجے ہوئے سنائپر سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب کیا کریں؟ میں مستفسر ہوا۔ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ اسے رائے کا اظہار نہیں، لٹھ مارنا کہتے ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تو سمجھ لو اب ہم لٹھ مارنے جوگے ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے واکی ٹاکی نکال کر اسے دکھائی۔ جی، آخری مقتول سے چھینا ہے۔ میں نے باپ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی، ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے۔ اس سے تعصبی برے انداز میں کہا، استاد جی، میں مجبور تھا، ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے۔ اب ان کی ساری توانائی اس جنگل کو گھیرنے میں صرف ہوگی۔ ہاں، میں نے ان کی گفتگو وائرلیس پر سنی ہے، اور جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچھا، اب اسے آن کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ اب تک ان کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ یہ بدخشی کی باتیں آپ کے زیب نہیں دیتی۔ کہتے ہوئے میں نے واکی ٹاکی آن کی کر دی، مگر دشمن کے کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے تک خالی شاہیں سننے کے بعد استاد صادق بولا، غالباً انہیں واکی ٹاکی کے غائب ہونے کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر دی ہے۔ مگر اسی وقت واکی ٹاکی سے بری کنٹرول اوور نے استاد کامران کے اندیشے کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ کال سائن نمبر 5 اور سائن نمبر 6 سے اس کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں گروپ جنگل کے مغربی طرف سفید نالے میں پوزیشن لے چکے تھے۔ جنوبی سمت قریباً 8-10 کلومیٹر دور ایک اور گروپ پہنچ گیا تھا، جو اگلے مورچوں سے ایک دو آدمی اکٹھے کر کے جمع کیا گیا تھا۔ اس گروپ کے ساتھ کنٹرول کا رابطہ کسی بڑے وائرلیس سیٹ پر تھا، کیونکہ وہ لوگ واکی ٹاکی کی رینج سے دور تھے۔ ان کی بابت شمال مغربی اطراف میں موجود پارٹیوں کو کنٹرول نے آگاہ کیا تھا۔ کنٹرول بار بار انہیں احتیاط سے حرکت کرنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سنائپر کے خلاف گہرا تنگ کر رہے تھے، ایک ایسا سنائپر جو ان کے 9 بندوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ بس اب بند کر دو، استاد صادق نے مجھے واکی ٹاکی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد صورتحال معلوم کریں گے۔ مسلسل ان حالات میں رہنے پر بیٹری جلد ختم ہو جائے گی، اور اس کی ایک اضافی بیٹری بھی ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، مگر واکی ٹاکی آف کرنا میں نے نہیں بھولا تھا۔ وہ نہ ہو کہہ کر اس نے کسی بھی قسم کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ سورج کافی دیر ہوئی پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا۔ اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔
शायद वो रात को जंगल में घुसने की कोशिश ना करें। मैंने अंदाज़ा लगाया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इनका मुकम्मल हो चुका है तो वो सुबह तक कार्रवाई को मुहर कर सकते हैं, मगर ये भी हकीकत है कि पूरी रात इंतज़ार करने में इनका नुकसान है। मैंने पूछा, वो कैसे? ज़ाहिर है, हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाज़ा ही तो है, और अंदाज़ा गलत होना हैरान कुन नहीं होता। आपके पास पानी मौजूद है या ख़त्म हो गया है? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। थोड़ा सा होगा, चाहिए क्या? नहीं, मैंने नफ़े में सर हिलाया। मेरा वाटर बोतल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छिपना पड़े। चश्मे की जगह मुझे मालूम है, मगर फासला ज़्यादा है। मैंने इंकशाफ किया। चश्मा तो यहाँ भी मौजूद होंगे, अलबत्ता उन ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए फिर तो इनकी तलाश आसान होगी। ये आरज़ी और छोटे चश्मे हैं। ये नक्शे पर ज़ाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? हो ना हो, इसने मज़ाही अंदाज में कहा। कुछ तो यूँ कह रहे हो जैसे 10 के खाने हिसाब यहाँ मौजूद है। मैं इसका कर बोला, सर कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना। अच्छा, फ़िलहाल गुफ्तगू से परहेज़ करो। नाइट विजन साइट से चारों जानब के इलाके को यहीं बैठे देख लो। क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। नाइट विजन साइट की क्या ज़रूरत है? मेरे पास वायरलेस सेट जो मौजूद है। मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर लिया। चंद लम्हों की शां के बाद एक आवाज़ उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन।